السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن في هذا الشهر المبارك شهر الدين، شهر ربيع الأول كما يسميه الإندونيسيا شهر الدين، لأنه ولد الدين في هذا الشهر. والدين من؟ هو محمد حبيب الله. الدين محمد والشرع هو محمد، ولولا النبي محمد ما عرفنا شيء عن الدين ولا عرفنا شيء عن الخير. ما عرفنا الخير إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الواسطة العظمى في كل خير نطلبه من الله، وهو الواسطة العظمى في دفع كل بلية ونقمة ومصيبة من الله سبحانه وتعالى. فنسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتعظيم هذا النبي الكريم وإحياء سنته صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebanding dengan nikmat dan sebanding dengan tambahan nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di bulan yang penuh barakah ini, bulan Rabiul Awal, yang oleh sebagian penduduk Indonesia disebut dengan Syahruddin, bulan agama. Kenapa bulan Rabi ini disebut bulan agama? Karena pada bulan inilah agama dilahirkan. Karena pada hakikatnya agama kita ini hakikatnya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan mengetahui sedikit pun ajaran agama ataupun kebaikan. Rasulullah SAW ini adalah perantara teragung yang bisa menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga perantara teragung untuk menolak seluruh malapetaka, bencana dan penyakit. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati kita dikaruniai perasaan yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dan supaya kita dibantu untuk bisa selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. في شهر ربيع الأول برز قمر الوجود الحبيب الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وببروزه إلى هذا العالم تشرفت العوالم وتشرفت وتباهت الأرض على السماء لوجود سيد أهل الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا كان عليه عمل السلف الصالح في مثل هذا الشهر المبارك، يتذكرون ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبقراءة سيرة ميلاده وشمائله وأخلاقه تشتاق أرواحهم إليه، فلهذا يقرؤون المولد. فمجلس المولد مجلس اشتياق الأرواح لسيد الملاح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا اشتاقت روح الإنسان يدل ذلك على المحبة ويدل ذلك على التعلق، فيلزم من ذلك الاتباع، إذ أن يلزم من المحبة الاتباع. فمن أحب أحدا استمع لكلامه وأنصت لما يلقيه عليه وفهم كلامه، فإن من أحب أحدا وخالف أمره ذلك يدل على أن محبته إنما هي ليست على الحقيقة. لكن مع ذلك لا ييأس من رحمة الله، فيمشي على الطريق ويسأل الله أن يجعل لهذه المحبة حقيقة. وما حقيقة المحبة؟ الاتباع لسيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Di bulan Rabiul Awal ini
rembulan seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu dilahirkan. Dan dengan kelahiran beliau di muka bumi ini, seluruh alam menjadi mulia. Dan bumi menjadi berbangga, membanggakan dirinya atas langit. Karena apa? Di bumilah dilahirkan pemimpin seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit. Termasuk tradisi ulama salaf, itu kalau di bulan Rabiul Awal, itu mereka memperbanyak bacaan maulid, yang isinya tidak lain adalah sejarah hidup, biografi, akhlak dan perangai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperbanyak bacaan maulid di bulan ini tujuannya karena dengan dibacakannya maulid, hati mereka menjadi rindu, menggebu-gebu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis maulid ini pada hakikatnya adalah majelis yang diadakan tujuannya untuk memperbesar rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendengar tentang Rasulullah kemudian hatinya rindu, ini menunjukkan berarti dia cinta. Dan orang itu kalau sudah cinta kepada Nabi, pasti dia akan mengikuti seluruh ajaran Nabi. Karena setiap orang yang mencintai orang lain pasti akan mendengarkan omongan kekasihnya, memperhatikan dan berusaha melakukannya. Kalau ada orang ngaku cinta tapi tidak mengikuti omongan kekasihnya, ini berarti cintanya tidak sempurna, atau bisa dikatakan cinta yang palsu. Akan tetapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini mengaku cinta kepada Nabi, tapi kenyataannya yang modelnya kita seperti ini. Tidak bisa mengikuti seluruh ajaran-ajaran Nabi. Kita tidak boleh putus asa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya cinta kita dijadikan cinta yang hakiki, yang bisa menimbulkan ittiba kepada beliau di dalam setiap gerak langkah kita. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأدل دليل على المحبة هو الاتباع بامتثال ما أمر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة لهذا الوجود، وكان حريص على المؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، أي من أعلاكم ومن أحسنكم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، كل ما تصيبون به من بلاء ومن أذى ومن فيروس ومن مصيبة يعز ذلك على النبي محمد. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله الذي سماه الرؤوف الرحيم لما وضع الله سبحانه وتعالى في قلبه من الرحمة، من الرحمة. والله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة الله من؟ محمد. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة. لمن؟ للعالمين. رحمة للملائكة، رحمة للإنس، رحمة للجن، رحمة لأهل السماء، ورحمة لأهل الأرض. جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. رحم الله سبحانه وتعالى به العباد وجعل فيه رحمة. فلما سمع ذلك إبليس الخسيس طمع في الرحمة، طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، فقال إبليس وأنا شيء أدخل في الرحمة. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فسأكتبها للذين يتقون. وما معنى في الحديث وفي حديث الشق الصدر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزعوا منه حظ الشيطان؟ وليس في حظ الشيطان أصلا، لكنه الرحمة التي للشيطان نزعت من قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسأكتبها للذين يتقون، والشيطان ليس من المتقين، فليس له نصيب من رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ لا يرضي النبي إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bukti terkuat paling nyata atas kecintaan seseorang kepada Nabi adalah ketika dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya mengikuti, melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Di dalam ayat yang lain Allah mensifati Nabi dengan beberapa sifat, yaitu di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, sebagian bacaan qiraah min anfasikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Ini kalau min anfusikum. Atau min anfasikum sebagian qiraah, artinya dari yang terbaik di antara kalian. Jadi Nabi adalah yang terbaik di antara kita. Termasuk sifatnya Nabi adalah azizun alaihi ma anittum. Apapun yang membuat kalian kesulitan, susah, itu akan terasa berat kepada Rasulullah SAW. Musibah, bencana, penyakit yang dialami oleh umat, itu Nabi akan ikut bersedih walaupun beliau tidak tertimpa apa-apa. Tapi saking sayangnya kepada umatnya, beliau akan ikut bersedih. Harisun alaikum. Nabi ini sangat peduli kepada kalian, sangat selalu berusaha, bersemangat dalam usaha untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini Maha pengasih, Maha penyayang kepada seluruh orang mukmin. Yang menyebut Nabi sebagai pengasih, Nabi ini pengasih dan penyayang kepada seluruh orang mukmin. Yang mensifati Nabi dengan pengasih dan penyayang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena besarnya kasih sayang Nabi kepada seluruh makhluk. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Siapa rahmatnya Allah ini? Rahmatnya Allah tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika setan mendengar ayat ini, ketika ayat ini diturunkan, kemudian setan mengetahuinya, setan menjadi ngarep-ngarep, kepingin kalau dia tercakup dalam ayat ini, karena dalam ayat ini Allah berfirman, rahmatku mencakup segala sesuatu. Kata setan, aku juga sesuatu. Karena itu aku berharap mendapatkan rahmat ini. Akhirnya Allah menurunkan ayat lanjutannya, yaitu fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Akan aku tetapkan rahmatku hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan setan bukanlah orang yang bertakwa, karena itu tidak akan mendapatkan rahmatnya Nabi. Dan Nabi tidak akan kasihan kepada setan. Karena apa? Nabi tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di dalam salah satu hadis yang menjelaskan bahwa dada Nabi dibelah, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Di dalam sebagian riwayat disebutkan wa nuzi'a minhu hadus syaiton. Jadi malaikat ketika mengambil jantungnya Nabi kemudian dicuci, malaikat mengambil jatahnya setan dari jantungnya Nabi, dari kalbunya Nabi. Jatahnya setan apa? Nabi hatinya bersih, jantungnya, kolbnya bersih, tidak ada jatah setan di situ. Apa yang dimaksud jatah setan? Ai jatah setan minar rahmah. Jatah setan dari rahmatnya Nabi. Artinya apa? Nabi ini walaupun kasih sayangnya sangat besar, tapi beliau tidak punya kasih sayang sedikit pun kepada setan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmah. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil alamin, untuk seluruh alam. Untuk malaikat, untuk jin, manusia, penduduk langit dan penduduk bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اعتنى بأمته واهتم بأمته في حياته وعند سكرات مماته، وهو ينازع سكرات الموت يقول أمتي أمتي أمتي، مهتم بأمتي. من لأمتي بعدي يا رب؟ يناجي مولاه في سكرات الموت. في سكرات الموت كل يقول نفسي نفسي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يناجي مولاه في أمته أمتي أمتي. ما سكن خاطره ولا طاب قلبه حتى جاء جبريل من الملك الجليل يقول له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنا لن نخزيك في أمتك من بعدك. فاطمأن قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته.
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أحد من أمته يدخل النار، يريد كل أمته في الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم في الجنة إلا من أبى. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن يأبى يا رسول الله؟ كلنا نحب ندخل الجنة. قال من صدقني أي من اتبعني دخل الجنة، ومن كذبني أي لم يتبعني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لتتهافتون على النار وإني لآخذ بحجزكم، أنا أسحبكم عن النار وأنتم تريدون النار وأنا أسحبكم عن النار. هكذا هذا الرؤوف الرحيم بأمته. في يوم القيامة كل الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين يقول نفسي نفسي، ولا يقول أنا لها أنا لها إلا الحبيب محمد الفخر المؤبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang paling besar perhatiannya kepada kita umatnya. Itu perhatian yang sangat besar, kasih sayang yang besar dari Nabi kepada kita umatnya. Ini ketika beliau masih hidup, ketika beliau dalam keadaan sekarat, bahkan ketika di hari kiamat, tidak pernah terputus perhatian dan kasih sayang beliau kepada kita umatnya. Ketika dalam kondisi sekarat, Nabi sudah kondisi kesakitan luar biasa. Ketika hendak menjemput ajal, apa yang dikatakan oleh Nabi? Terucap dari lisan Nabi, yang terucap dari lisan Nabi selalu kata ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, man li ummati ba'di ya Rabb. Siapa yang akan ngurusi umatku nanti setelah aku meninggal wahai Allah? Ini yang dipikirkan oleh Nabi. Nabi itu ketika sekarat bersedih bukan karena sakitnya, bukan karena derita yang dialaminya, tapi mikir umatnya siapa yang akan memperhatikan mereka. Setiap orang kalau sudah dalam keadaan sekarat, yang dipikir dirinya sendiri, sudah lupa dengan orang lain, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi tersulit masih saja yang dipikirkan kita. Dan Nabi tidak henti-hentinya sedih mikirkan umatnya, sampai akhirnya Malaikat Jibril turun diutus oleh Allah untuk menenangkan beliau. Malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian menyampaikan salamnya Allah kepada beliau, dan Malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah bahwa Allah tidak akan membuat Nabi sedih saat tentang urusan umatnya setelah beliau meninggal. Barulah Nabi menjadi tenang. Ketika di akhirat, ini kasih sayang beliau ketika di dunia, ketika sekarat. Ketika di akhirat, Nabi itu tidak kepingin ada satu pun umatnya yang beriman masuk neraka. Nabi itu kepingin semua umatnya, semua tanpa tersisa itu masuk surga. Karena itu dalam salah satu hadis Nabi mengatakan kullukum fil jannah illa man aba. Semua kalian umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Sahabat bingung, kok ada ya orang yang menolak surga? Memangnya siapa Rasulullah yang menolak surga ini? Kemudian Nabi melanjutkan, orang yang mempercayaiku, membenarkan aku, mengikuti aku, maka dia akan masuk surga. Kalau orang mendustakan aku, maka dialah yang berarti menolak untuk masuk surga. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda kurang lebih artinya bahwa kalian umat-umatku ini itu, kalian umat-umatku itu aneh, seperti laron yang menuju api. Kalian itu berbondong-bondong menuju neraka dengan pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan. Kalian itu berlomba-lomba untuk masuk neraka. Apa yang aku lakukan, kata Nabi, tapi aku selalu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memegang sekuat-kuatnya pinggul kalian. Orang kalau dipegang pinggulnya ini sulit lepas. Kalau dipegang tangannya mungkin gampang lepas. Nabi saking perhatiannya tidak kepingin ada satupun umatnya yang masuk neraka. Ketika umatnya melakukan pelanggaran, ini berarti berbondong-bondong mau masuk neraka. Yang dipegang oleh Nabi dari setiap umatnya itu pinggulnya, dipegang sekeras-kerasnya agar supaya jangan sampai lepas menuju neraka. Bahwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam min mahabbati fi ummati yaqul ma min shay'in yuqarribukum ila al-jannah illa wa dalaltukum alayh wa ma min shay'in yuqarribukum ila an-nar
إلا وحذرتكم منه. هذا هو الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية. فمن كان يحب نفسه فليقرب من الجنة وليبعد من النار. من كان يحب أبناءه ويحب أهل بيته فليعمل أعمالا تقربه إلى الجنة وتبعدهم عن النار. بماذا يقرب أهله وأولاده من الجنة؟ بتعليمهم شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتعليمهم قرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتربيتهم على ما أمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه القائل صلى الله عليه وآله وسلم: ربوا أولادكم على ثلاث: على محبتي ومحبة أهل بيتي ومحبة والقرآن الكريم. هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا وهدى وأرشد، ما طلب جزاء ولا شكورا، ما طلب إلا ما أمره الله به. وما الذي أمره الله به في قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي المحبة في أهل بيتي فقط، ما سأل شيء إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى. فإذا المودة مطلوبة مأمور بها من الحق سبحانه وتعالى على لسان الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi itu saking cintanya kepada umatnya, itu beliau pernah mengatakan, tidak ada satupun amal, sekecil apapun, tidak ada satupun amal yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali pasti aku telah menunjukkannya. Dan tidak ada satupun perbuatan yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku memberikan peringatan kepada kalian agar supaya jangan mendekatinya. Inilah kasih sayang yang hakiki, kasih sayang yang sejati dari Nabi kepada umatnya. Dan hendaknya seperti inilah kasih sayang kita kepada diri kita dan anak-anak serta keluarga kita. Orang yang mencintai dirinya secara hakiki, bukan cinta palsu, cinta yang sebenar-benarnya. Kalau dia memang cinta dirinya, maka dia akan menjauhkan dirinya dari apapun yang bisa mendekatkan dia dari neraka, kepada neraka. Begitu juga orang yang mencintai anaknya, mencintai keluarganya. Cinta hakiki adalah ketika dia berusaha untuk menjauhkan anak dan keluarganya dari apapun yang bisa mendekatkan kepada neraka. Dengan apa cinta seperti ini bisa kita lakukan? Yaitu dengan mendidik mereka syariat Nabi, mengajari mereka Al-Quran, mendidik mereka, ngajari mereka apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, berpesan kepada kita sebagai orang tua, didiklah anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, didiklah anak kalian sejak dini untuk mencintaiku. Yang kedua, didiklah mereka untuk mencintai keluargaku, ahlul baitku. Yang ketiga, ajari mereka Al-Quran. Ini diperintahkan oleh Nabi. Dari hadis ini kita ketahui bahwa mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu atas dakwahnya, atas perhatiannya, kasih sayangnya yang begitu besar kepada umatnya yang tidak pernah habis, Nabi sama sekali tidak meminta balasan sepeser pun, tidak meminta balasan apapun kecuali balasan yang memang diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah, aku tidak meminta apapun, bayaran apapun kepada kalian atas perhatian, kasih sayang, dakwahku selama ini kecuali satu, yaitu cintai keluargaku, ahlul baitku. Dari ayat ini kita bisa memaham bahwa mencintai para habaib, mencintai ahlul bait Nabi, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lesan orang yang tidak pernah berbohong, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعرضا لهذه الرحمة المهداة لهذا الوجود على عمل السلف الصالح في شهر ربيع الأول يتذكرون هذا الميلاد العظيم، ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تشرف الوجود به وأمن الخلق به، فإنه الوجود أمن من الخسف العام والمسخ العام ببركة ولود سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا تحروا قراءة المولد في مثل شهر ميلاده، شهر ربيع الأول، في شهر الدين، حتى يستمدون من هذه الرحمة
وتحصل لهم الرحمة والبركة. فكانت في هذا الشهر يقرؤونه جماعات ويقرؤونه أهل البيت الواحد خصوصا في بيوتهم التماسا لهذه الرحمة، لأن بتلاوة شمائله وأوصافه وسيرته تنزل الرحمة فتعم من حضر ومن حضر وما حضر من طعام أو بشر، تحصل له الرحمة والبركة، بل وينتفع أهل البيت وينتفع جيران أهل البيت، تنتشر الرحمة على الجيران وعلى الديسة التي قرئ فيها المولد ببركة النبي محمد، فيزداد المحسن إحسانا بهذه الرحمة، ويؤوب ويتوب العاصي عن ما صدر منه من عصيان، والكافر يشرح الله صدره بالإسلام، كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: ذا وقت توبتك العاصي إذا بات توب. هذا وقته. موائد المصطفى صلى الله عليه وسلم، موائد الصلوات، موائد مجالس الصلاة على النبي محمد، هذه موائد من الرحمن تنزل فيها الرحمات والبركات. ذا وقت توبتك العاصي إذا بات توب، ذا وقت أوبتك الشارد إذا بات أوب. إذا بترجع لمولاك ما بتحصل أحسن من هذه الأيام، ترجع وتتوب وتندم عما صدر منك في الأيام الماضيات من مخالفات، وتعزم على أن تبدل سيئاتك الماضيات بحسنات جديدات في المستقبل وفيما هو آت. فإنك إن فعلت ذلك غفر الله لك ما مضى وما هو آت، فما عليك إلا أن تصدق مع الله، فإن صدقت مع الله جعل الله لك من كل فرج، من كل هم فرجا ومخرجا، بكل مصيبة، وحفظك الله من البليات والفيروسات والأذيات، ورفع عنك المصائب ورفع عنك الفقر بإذنه سبحانه وتعالى وببركة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Untuk mendapatkan kasih sayang rahmah Nabi yang sebesar-besarnya, para ulama salaf telah mengajari kita. Di antaranya adalah dengan memperbanyak acara-acara maulid, pembacaan maulid, khususnya di bulan Rabiul Awal seperti ini. Karena dengan pembacaan maulid, biografi Nabi, sejarah hidup Nabi, orang-orang yang ada di daerah sekitar itu akan menjadi aman. Lahirnya Nabi itu menciptakan keamanan. Kalau umat zaman dulu itu ada beberapa dari mereka yang dihukum oleh Allah secara massal, ditelan oleh bumi, dibinasakan secara massal, dikutuk berubah menjadi hewan kera atau yang lain. Nah, itu dulu terjadi, banyak, satu kampung, satu kota. Itu banyak dulu di zaman nabi-nabi terdahulu sebelum lahirnya Nabi. Tapi dengan lahirnya Nabi, itu semua tidak akan terjadi dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau berpesan, hendaknya kita berusaha memperbanyak pembacaan maulid khususnya di bulan Rabiul Awal ini, agar supaya kita bisa mendapatkan rahmat yang sebesar-besarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama salaf membaca maulid itu tidak harus ngundang orang banyak, acara besar-besaran. Mereka mengadakan maulid besar, iya, tapi mereka juga biasa mengadakan maulid kecil di rumah mereka, hanya bersama anak istri mereka. Itu tradisi salaf. Jadi mengadakan maulid besar, ngundang orang-orang, dan maulid kecil dengan anggota keluarganya saja. Karena apa? Dengan pembacaan maulid, walaupun kecil, sama saja faedahnya. Itu akan memancing turunnya rahmat dan barokah sebesar-besarnya. Yang mana rahmat dan barokah itu akan mencakup siapapun yang hadir dan apapun yang hadir. Orang yang hadir di situ akan kecipratan rahmat dan barokah sebesar-besarnya. Apapun yang hadir, makanan, uang yang kita bawa di acara maulid akan kecipratan rahmat dan barokah sebesar-besarnya. Rahmat tidak hanya turun di rumah tempat pembacaan maulid itu, tapi juga mencakup tetangga-tetangga di sekitarnya, dan bahkan mencakup seluruh kampung itu. Ketika rahmat dan barokah ini sudah turun, maka akan menimbulkan efek luar biasa. Apa efek itu? Orang yang asalnya baik meningkat menjadi lebih baik. Orang yang asalnya ahli maksiat mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bertobat. Bahkan kalau ada orang kafir, itu akan dilapangkan dadanya mendapatkan hidayah masuk Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, "Dawaqat taubatak yal asi idza batatub."
bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini adalah waktu, momen paling pas, paling tepat untuk kalian orang yang ahli maksiat untuk bertobat kepada Allah. Dawakat au batak ya syari idza bata'ub. Ini adalah waktu kalian wahai orang yang menjauh dari Allah untuk segera kembali kepada Allah. Karena itu mari kita manfaatkan momen bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, bertobat kepada Allah. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi kejelekan-kejelekan yang dulu kita lakukan. Kita yang serius niat seperti ini, insya Allah Allah akan membantu kita untuk bisa bertobat. Dan bukan hanya tobat, bukan hanya ampunan yang akan kita dapatkan, seluruh kesedihan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, malapetaka, virus, penyakit, kefakiran atas seizin Allah dan dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي قراءة المولد أمان، فلهذا كانت إندونيسيا في أمان. لماذا صارت إندونيسيا في أمان مع كثرة المصائب في الدنيا، مع كثرة الفيروسات في الدنيا؟ وصارت بلاد الأمان والاطمئنان بكثرة مجالس الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبكثرة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها. فإن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وسلم. فلهذا يقول ابن الجوزي: من قرأ مولدا كان له أمان في عامه، أي من قرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله وأوصافه كان له أمان طيلة العام، أمان من بليات وأذيات وأمان من الفيروسات. إذا من أسباب الأمان قراءة المولد. فلهذا كان السلف الصالح يتحرون ذلك، إذا افتتح بيته قرأ مولد، إذا عنده مدرسة بيفتتحها بدأ افتتاحها بالمولد، طلبا لماذا؟ طلبا للبركة. فإذا حضرنا مجلس المولد لنزول البركة والرحمة ينبغي أن نحترم هذا المجلس ونعظم هذا المجلس ونطيبه بالروائح الطيبة ونجنبه الروائح الكريهة كرائحة التنباك. فمن أراد أن يشرب التنباك يبتعد هناك، لا يحرم الناس، فإن الناس يريدون الرحمة والبركة، جاءوا لحضور مجلس المولد. لا يكون واحد سبب في حرمان الكل، لا، إذا عنده شيء من هذا الابتلاء يبتعد عن الناس وهناك حتى لا يكون سبب في رفع الرحمة ويأذي الناس كذلك، فإن الناس الذين بجانبه يتأذون، وأذية المسلم حرام. وكان هناك رجل من الصالحين نائما رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا رسول الله، من أين يا رسول الله؟ قال: هناك مجلس أقيم محبة لي، أردت حضور مجلس المولد الذي أقامه جيرانك. قال: أردت أن أدخل عندهم فمنعني رجل على الباب معه ذلك الدخان المؤذي، معه تنباك، منعني ذلك الرجل. واحد حرم الكل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الرؤيا المنامية: ما من مولد يصنع محبة لي وتعظيما لي إلا إذا استأذنت ربي أن أحضره فيأذن لي ربي بحضوره. يحضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تحضر الملائكة ولا روح النبي محمد إلا بالروائح الطيبة، والروائح الكريهة لا تحضرها إلا الأرواح الشريرة والعياذ بالله. فحرص أن يكون مجلس المولد فيه أدب ظاهر وأدب باطن لننزل الرحمة والبركة. Pembacaan Maulid Nabi itu akan menciptakan perlindungan dan keamanan untuk lingkungan tersebut. Karena itu kita bisa saksikan sendiri betapa Indonesia ini relatif lebih aman dibanding negara lain. Padahal penduduknya juga banyak, salah satu negara terbesar di dunia. Kalau kita perhatikan negara-negara lain, banyak kekacauan, keributan, peperangan, dan penyakit yang sedang menyebar di negara-negara lain itu juga jauh lebih besar mengalahkan Indonesia, padahal penduduknya tidak sebanyak Indonesia. Indonesia ini lebih aman. Apa penyebabnya? Penyebabnya satu adalah gara-gara banyaknya majelis sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, banyaknya ahlul bait Nabi, para habaib, keluarga Nabi di negeri kita ini.
Indonesia ini istimewa. Habaibnya termasuk negara yang paling banyak habibnya di seluruh dunia. Karena itu negara Indonesia ini menjadi aman. Para habaib itu akan menciptakan keamanan untuk bumi, sebagaimana bintang-bintang di langit itu akan menciptakan keamanan ada di langit. Imam Ibnul Jauzi, salah satu ulama besar, ini mengatakan bahwa pembacaan sejarah hidup Nabi, biografi Nabi, akhlak-akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi itu akan menciptakan keamanan sepanjang tahun. Keamanan dari gangguan, dari malapetaka, bencana, dan dari virus. Karena itu tradisi ulama salaf itu selalu berusaha ketika mau membuka apapun itu dibuka dengan maulid. Menempati rumah baru baca maulid, membuka madrasah baru baca maulid, dan pembukaan acara apapun dimulai dengan maulid. Tujuannya apa? Tidak lain adalah untuk mencari barokah dari pembacaan maulid itu. Karena itu kalau kita hadir majelis maulid, hendaknya kita menjaga adab zahir dan batin. Kita hormati majelis maulid. Kita harumkan tempat pembacaan maulid itu. Jauhkan dari bau-bau yang tidak sedap, bau-bau yang busuk seperti bau rokok. Karena apa? Karena ketika di dalam satu majelis itu ada bau rokok, maka dipastikan rohnya Nabi, rohnya para malaikat dan orang soleh tidak akan hadir di tempat itu. Walaupun satu orang yang merokok di tempat majelis maulid, yang terhalang dari rahmat dan barokah seluruh yang hadir di majelis, gara-gara satu orang. Karena itu kalau ada orang hadir di majelis maulid, dia kepingin ngerokok, hendaknya menjauh. Tinggalkan tempat maulid itu, silakan merokok yang jauh, biar tidak menghalangi orang yang lain dari barokahnya maulid. Di samping itu, bau rokok ini sangat mengganggu kepada orang lain dan mengganggu orang muslim, ini hukumnya haram. Majelis pembacaan maulid, di dalam salah satu mimpi sebagian orang soleh, itu beliau pernah bermimpi ketemu Nabi, dan Nabi mengatakan, tidak ada satupun majelis maulid di bumi yang diadakan kecuali aku minta izin kepada Allah untuk hadir ke majelis tersebut, dan Allah selalu mengizini aku. Jadi majelis maulid itu memancing kedatangan rohnya Nabi. Tapi di dalam mimpi sebagian orang soleh yang lain, pembesar aulia yang lain, pernah seorang yang soleh ini mimpi ketemu Nabi, meninggalkan sebuah rumah gitu. Akhirnya orang ini nanya, wahai Rasulullah, Anda dari mana? Dari rumah sebelah itu, tetangga kamu itu. Di situ ada maulid, aku mau hadir ke tempat itu. Tapi gak jadi, aku pergi. Karena apa? Karena di depan pintu ada yang merokok. Aku gak seneng dengan bau rokok. Akhirnya aku pergi, gak jadi hadir di tempat maulid itu. Gara-gara satu orang. Seluruh yang hadir di acara maulid terhalang dari barokah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yubarik lana wa lakum insyaallah fi hadha asy-syahr al-fadil wa yaj'al qudumahu insyaallah khair wa barakah ala hadhihi al-bilad wa ala sa'ir bilad al-islam wal muslimin. ويرفع به النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأذيات والفيروسات الظاهرات والباطنات يا رب العالمين، ويبارك لنا ولكم إن شاء الله في مجالسنا ويجعلها معمورة بالذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقربنا من كل خير ويبعد عنا كل شر وبوس وضير. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah meloberkan barokah yang sebesar-besarnya kepada kita dari bulan ini, dan semoga bulan ini dijadikan, kedatangan bulan ini dijadikan pertanda datangnya segala kebaikan dan barokah kepada negeri kita Indonesia dan seluruh negeri umat Islam yang lain. Dan semoga Allah dengan barokah bulan ini segera mengangkat segala gangguan, musibah dan virus yang sedang menyebar saat ini. Dan semoga Allah memberkati majelis-majelis kita. Semoga majelis-majelis kita dipenuhi dengan zikir dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والله يبارك إن شاء الله في هذا البيت، يجعله بيتا مباركا معمورا تنزل فيه الرحمة والبركة، وعلى من حضر فيه وعلى من حضر في هذا المجلس بقلب واعي وقلب صافي. نسأل الله سبحانه وتعالى تعم بركة هذا المجلس وبركة هذا الخير الجيران وأهل المحل أجمعين. Dan semoga Allah menjadikan rumah ini sebagai rumah yang penuh barokah, yang dipenuhi dan dikelilingi dengan barokah. Barokah yang mencakup seluruh orang yang hadir di rumah ini,
seluruh hadirin yang ada saat ini, yang hadirnya didasari oleh hati yang mau memahami nasihat yang disampaikan, hati yang bersih. Dan semoga barokah ini juga nyiprat kepada seluruh tetangga yang ada di sekitar sini dan seluruh kampung ini. ولا ننصرف إن شاء الله وإياكم من هذا المجلس المبارك إلا بذنوب المغفورة وحاجات المقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة، ويصلحنا ويصلح لنا ولكم الأولاد والبنات، ويجعل من ينتهجون على منهج النبي محمد سيد السادات، ويصلح الزوجات ويجعلهن صالحات طائعات عابدات، ويبارك في كل الأوقات يا رب العالمين. ومن كانت حامل نسأل الله أن ينفس عليها في وقتها، ومن كانت مريضة أو مريض نسأل الله أن يشفيه، ومن كان له حاجة نسأل الله أن يقضيها يا رب العالمين، ومن كان مسافرا نسأل الله أن يقضي حاجته ويرد إلى بلاده سالما غانما في عافية وسلامة يا رب العالمين، ويعطينا وإياكم الصحات والعافيات ويطيل الأعمار في طاعة الله ورضاه بجاه النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya masing-masing dari kita tidak pergi meninggalkan tempat ini kecuali dalam keadaan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia dengan dimudahkan dan hajat akhirat dengan pengampunan. Dan semoga Allah memperbaiki kita, anak-anak dan putra-putri kita. Semoga mereka semuanya selalu berada di atas jalur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjadikan istri-istri kita sebagai istri-istri yang salehah, yang taat, yang ahli ibadah, dan semoga Allah memberkati waktu kita. Siapapun yang hamil saat ini semoga nanti ketika waktu melahirkan dimudahkan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sakit semoga segera disembuhkan. Siapapun yang memiliki hajat semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang dalam keadaan musafir semoga dikabulkan seluruh hajatnya dan dikembalikan kepada kampung halamannya dalam keadaan selamat dan beruntung. Dan semoga kita semuanya dikaruniai sehat wal afiat dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من وفقه الخير وأعنهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح لنا أولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين، ووفقنا لكل ما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واشرح صدورنا بالإيمان ونورها بالإيقان، واجعلنا يا رب العالمين متبعين لنبيك محمد الرؤوف الرحيم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، وحينا حياة طيبة، وجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، واكفنا كل بلاء وكل أذى. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رباه يا غوثاه يا غياث المستغيثين يا دلك الهالكين. أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
المستعان. آمين. ربنا تقبل منا إنك وتوب علينا إنك واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وجد وتكرم إنك الجواد الكريم يا رب يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمحبين ومن حاصل في قلوبنا أجمعين والطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي لطفت بأهل السماوات وأهل الأرض الطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا بلطفك الخفي الذي من لطفت به كفي الطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.